एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम रामू था। रामू रोज सुबह सवेरे लकड़ियां तोड़ने के लिए जंगल जाया करता था। रामू एक मेहनती इंसान था। वो सारा दिन जंगल में दरख्तों की लकड़ियां काटता और शाम को उसे अपने सिर पर रख कर बाजार ले जाता और वहां बेच आता। एक दिन जब रामू घर आ रहा होता है तो उसे अचानक एक चुड़ैल की आवाज आती है। जैसे ही रामू पीछे देखता है तो वहाँ एक चुड़ैल खड़ी होती है, जिसे देखकर रामू डर जाता है। वो चीखते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। जैसे ही वो रामू पर हमला करने लगती है तो रामू दुम दबा के भाग जाता है। रामू अपने घर की तरफ जा रहा होता है। सामने से चंदूलाल आ रहा होता है। रामू को देखकर बोलता है, क्या बात है रामू, तुम ऐसे डरे हो जैसे तुमने चुड़ैल देखी हो। हाँ चंदूराम, चुड़ैल ही तो देखी है। मैं जंगल से लकड़ियां तोड़कर आ रहा था कि अचानक चुड़ैल ने मुझ पर हमला कर दिया और मैं वहां से भाग गया। ये सुनकर चंदू जोर जोर से हंसने लगता है। हा 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 हा। रामू, रात को तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा और अभी तुम चुड़ैल की बातें कर रहे हो। ये चुड़ैल मुड़ैल कुछ नहीं होती। हा 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 हा। ये सुनकर रामू अपने घर की तरफ चल पड़ता है, जिसे देखकर चंदूराम भी अपने घर की तरफ चल पड़ता है। जैसे ही चंदूराम अपने घर पहुंचता है तो आगे उसकी बीवी रानी खड़ी होती है। वो उससे पूछती है, क्या बात है जी, आप तो ऐसे खुश लग रहे हैं जैसे आपकी कोई लॉटरी निकली हो। हा 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 हा। यही समझ लो कि रानी लॉटरी निकली है। वो अपना रामू नहीं है। वो बोलता है कि उसने रास्ते में चुड़ैल देखी है। हा हा हा। रामू पागल तो नहीं हो गया? कैसी बातें करता है, ये चुड़ैल मुड़ैल कुछ नहीं होती। हाँ, मैंने भी उसे साफ कह दिया कि ये चुड़ैल मुड़ैल कुछ नहीं होती। जरूर तुमने कोई डरावना ख्वाब देखा होगा और अब तुम चुड़ैलों की बातें कर रहे हो। ऐसा काम करो, मुझे भूख लग रही है, जाओ तुम खाना लगाओ जा। एक दिन चंदूराम जंगल से घर आ रहा होता है तो चुड़ैल उस पर भी हमला कर देती है। चंदूराम अपनी जान बचाकर भाग जाता है। रानी खड़ी होकर ये सोच रही होती है कि चंदूराम कहाँ रह गया, अभी तक इसे आ जाना चाहिए था। इतनी देर में चंदूराम आ जाता है, जिसे देखकर रानी बोलती है कि ओ जी, आप कहाँ रह गए थे? आपको पता है कि मुझे कब से आपकी चिंता हो रही थी। और ये क्या, आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? क्या बात है? क्या बताऊं रानी तुम्हें, आज तो गजब ही हो गया। वो रामू सही बोल रहा था। आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। मैं जंगल से आ रहा था कि चुड़ैल ने मुझ पर हमला कर दिया और मैं वहां से बामुश्किल अपनी जान छुड़ा कर भाग आया। हाँ हाँ हाँ, ये रामू के साथ रह रह करना आपके सिर पर भी चुड़ैल का साया सवार हो गया है। मैं तो कहती हूँ जाके अपना इलाज कराओ। हाँ हाँ हाँ, ये चुड़ैल मुड़ैल कुछ नहीं होती। आप कैसी बातें कर रहे हो? हाँ रानी, तुम मेरी बात पर यकीन मत करो, लेकिन जब खुद तुम चुड़ैल को देखोगी तो तुम्हारा भी मेरे वाला हाल हो जाएगा। ये बोलकर रामू वहाँ से चला जाता है। रानी ये बात जाकर अपने भाई और माँ को बताती है। अम्मी जी, ये चंदूलाम कह रहा है कि इसने जंगल में चुड़ैल देखी है और वो भी बहुत डरा हुआ है, बिल्कुल रामू की तरह। बेटा रानी, ये चुड़ैल कुछ नहीं होती, बस ये कहानियाँ हैं कि चुड़ैलें होती हैं। रानी अपने घर वापस आ जाती है।
تھوڑے دنوں بعد جب رانی کی ماں بازار جا رہی ہوتی ہے تو ایک دم چڑیل اس پر بھی حملہ کر دیتی ہے اور اس کے ہاتھ سے پیسوں کا بھرا ہوا بیگ چھین کر بھاگ جاتی ہے۔ چڑیل کو جاتا ہوا دیکھ کر رانی کی ماں بولتی ہے، ہائے اللہ، آج تو میں بال بال بچ گئی، اور جلدی سے گھر کی طرف جانے لگتی ہے۔ گھر جا کر وہ اپنے بیٹے کو بولتی ہے کہ جا بیٹا، پورے گاؤں والوں کو اکٹھا کر، مجھے ان سے کوئی بات کرنی ہے۔ یہ سن کر بنٹو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ بنٹو جا کر گاؤں والوں کو اکٹھا کر لے آتا ہے اور بولتا ہے، ماں میں سب کو لے آیا، بتاؤ کیا بات ہے؟ بنٹو کی ماں بولتی ہے کہ گاؤں والوں، یہ رامو اور چندو صحیح بول رہے تھے، چڑیل واقعی ہے اور اس نے مجھ پر بھی حملہ کر دیا اور میرا پیسوں سے بھرا ہوا بیگ چھین کر بھاگ گئی۔ ابھی ہمیں اس کا کوئی حل نکالنا ہوگا، ورنہ دھیرے دھیرے ہم گاؤں والے لٹتے چلے جائیں گے۔ پھر سارے گاؤں والے کھڑے ہو کر سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ اتنے میں ایک پولیس والا بولتا ہے کہ میں ایک تانترک کو جانتا ہوں جو چڑیل کو پکڑنے کا کام کرتا ہے، کیوں نہ اسے بلایا جائے؟ اور وہ تانترک کو بلاتے ہیں اور اسے سارا ماجرا بتاتے ہیں کہ کیا ہوا۔ پھر تانترک کچھ سوچنے کے بعد کہتا ہے کہ ہم چڑیل کو جال میں پھنسائیں گے اور سب مل کر اسے ختم کر دیں گے۔ جو سن کر سارے گاؤں والے خوش ہو جاتے ہیں اور وہ ایسا کرنے کا ہی ارادہ کر لیتے ہیں۔ گاؤں والے جنگل میں جا کر چھپ جاتے ہیں اور چڑیل کا انتظار کرنے لگتے ہیں۔ رامو وہاں سے آ رہا ہوتا ہے کہ چڑیل اس پر حملہ کر دیتی ہے اور سارے گاؤں والے جو کہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی باہر آ جاتے ہیں اور چڑیل کو گھیر لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر چڑیل بولتی ہے، آج میں کسی کو نہیں چھوڑوں گی، سب کو کھا جاؤں گی، اور اسے مار مار کر زخمی کر دیتے ہیں۔ چڑیل چیختے ہوئے بولتی ہے، اے اللہ، مجھے بچاؤ، میں ابھی کسی کو تنگ نہیں کروں گی۔ یہ سن کر گاؤں والے چڑیل کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس سے یہ بولتے ہیں کہ دوبارہ کبھی یہاں نظر نہیں آنا، اور چڑیل اٹھ کر بھاگ جاتی ہے اور گاؤں والے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی زندگی میں ہار نہیں ماننی چاہیے، بلکہ آگے جدوجہد کرنی رہنی چاہیے۔ اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں۔